जय जगन्नाथ सांग मैंने मु राजू आपण को न्यू ब्लॉग को स्वागत करुच्ची। आज जागर उपलक्षे आम बर्तमान आज आम बर्तमान जा शिव मंदिर चलतु जा आपण मानक मंदिर दर्शन करी। बर्तमान आम पिला माने सब बाहर रेडी हो सारे शिव मंदिर जी। जय जगन्नाथ आम आज जाऊँ गोटे शिव मंदिर पाक कहीं आज जागर आ समस्त देखते सांग मान सब मिसे मंदिर जाऊँ तो आपण मैंने आम सांग चलती भिडियो को शेष भिडियो जो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। गाड़ी आम आस बुकिंग करूँ गाड़ी आसिक बर्तमान पहुँच आम गेट सामने फोन कर देखी पारे गाड़ी आसे जाऊँच बाकी बर्तमान कौटी जा कहतु आम जाऊँ शिव मंदिर को टिके शिव दर्शन करने आज जागर जेहेतु आम सब उपवास रखीचु से मंदिर जाऊँ शिव दर्शन करी शिव पादुका पाई दीप जालिकी शिव को डाकिक आसवा। वीडियो को शेष जाए देखु आगू आगू कौन हो कौन मंदिर आम जा कमी कौन पूजा करूँ कौन ना आप देखिले जानीपारे। देखो फाइनल मंदिर पाखे आसी पहुँचगलु। देखो फाइनल मंदिर भितर पहुँच केते सुंदर मंदिर है। जीवा कहीं रो पैसा दे लाइट जलुचे तो देखी पारे बर्तमान दीप नमु आम आ तो मंदिर हूँ दीप जामु समस्ते एडू दीप ने देखी पारे कौन तो देखी पारे किए केतरा जाए से कथा कथा बुझे। तो वर्तमान देखी पारे आमर नड़िया नौ भोग पाई राजारूढ़ा सर्वायुधा परिशोधा केय चक्रारूढ़ा मंत्रिणी परिसेविता किरे चक्रारदा भवानी भावना कन्या भवानी। तो देखी पारे सांग मैंने तो ए फाइनाल आम दीप जला चलती देखी पारे समस्ते दीप जालुचन निर्मोहा वो अनासिनी निर्ममा मम पाहन्ते विश्वापा
गाइस देखि पाते मंदिर रो आसिक आमे जूस पीमे बे बादाम मिल्क एटा मोर मोर तो मोबाइल आईफोन लो करू तो आईफोन टा दे मत गाड़ी रो क्वालिटी आसियो देदी बना तोटा कड़ कड़ मोर बगा आईफोन टा कड़ आईफोन टा मोबाइल बादाम भी जूस टे पी दवा ଦେଖିବା ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲୁ ଦୀପ ଜଳେଇକି ଗାଧୁଆ ପାଇକି ଏବେ ଆମେ ଜୁସ୍ ଜୁସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଜୁସ୍ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କ୍ୱାଲିଟି ଜୁସ୍ ଅଛି ମିକ୍ସିଂ ଜୁସ୍ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲିକି ଜୁସ୍ ପିଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି ରାତିରେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ୍ ହେବ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ରାଜ ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ୟାର ବି ଇଏ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ବ୍ଲଗ୍ ଲାଇଭ୍ ଆଉ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଓ ସପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଗରମ ଯେ ପାଦ ପୁରା ଏତେ ହିଟ୍ କରୁଛି ଚାଲି ହେଉନି ଖାଲି ଧଉଡ଼ିକା ଅଛି ଖାଲି ପାଦରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପୁରା ଗରମ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛୁ तो गाइस देखि पाते हमर कुआ हेतला राती गोटे नुआ आइटम हबो काहे ना जागर तो सेति में देखंतु पूरी करा हबो तो पूरी बेला चलची एपट देखंतु सिमेई रहिछि मत को एटा होजी सिमेई सिमेई ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ सिमेई ଆସିଛି ଏଟା କ୍ଷୀର ବି ଆସିଛି ଚିନି आ तो देखि पाते पूरी सहित सिमेई हबो पूरी ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଲ ହେଇଛି तो देखि पाते आपण माने तो एमिति पूरी ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ କୋଉଟାରେ ମୁଁ ବେଲୁଛି ଏଠି ତ ଆମ ଗାଁ ଭଳି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟାରେ ମୁଁ ପୁରୀ ବେଲୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ହେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନସ ଆମର ସିମେଇ ବନାଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।